Buutan, kugihan, ug mapinanggaon nga anak ug igsuon. Mao kini ang pagsaysay ni Arlene sa iyahang anak nga si Hero, 16 anyos, biktima sa pagpanunggab patay sa Quezon Corner, Papaya Street, Barangay Dandiangas West, Jansan. Nahitabo ang insidente 1:30 sa hapon sa Abril 11. Sumala pa sa inahan, 12 sa udto sa susamang adlaw, nananghidmatod pa si Hero nga mulakaw aron mangita og kwarta. Akong sa giingnan nga ayog lakaw ro. Pagpuyog balay. Malakaw man yun siya, ma'am. Tuman sayang gusto na malakaw siya. Pasagta na pud ako kay malakaw man yun siya. Dili man yun kuana na magpuyo siya. Dili malakaw yun siya kay mangwarta lagi siya, ma'am. Madyo na yung kuan kay para na daw sa kwarta. Wala na matud pa na abtan sa kabanay ang biktima sa crime scene tungod gidala na kini sa ospital. Nasayran nga dunapay nahitabong sinumbaganay o gukdanay tali sa biktima o grupo sa suspect bag-o na hagba sa simento ang biktima og naligo sa kaugalingong dugo. Wala man matud pay nakalalis ang biktima sa ilahang lugar og nakurat ang kabanay og mga silingan niini sa kalit nga panghitabo. Sukad sa una pa dugay mga ko kay kon mako 1990 pa ko rin sila nagsunod na ko. Dili man nga tawo mo ta. Di mayo man bata na kay kapaparking ni nas downtown lagi kanang alalay pa pamugas-bugas sa inahan kay amahan man mo loud. Inaana man na dunggaban mi noon siya. Subok kay pamilya kay na may pangigsoon gagmay alalay man sa pamugas. Butan na siya, ma'am. Manglimpyo na siya sa diri sa balay, mga plato, butan, magkabog tubig, magkabog inuman, nyatimanon iya yung mga manghod. Nagpadayon sab ang investigasyon sa kapulisan og ilahang gisuta kung unsa ang gigamit sa suspect sa pagdunggab sa biktima asa naigo ang wala nga bahin sa dughan niini. Tulo ka anggulo karon ang gisundan sa kapulisan sa investigasyon. Una, ang kalambigitan niini sa rambol sa mga kabatan-unan sa nisgutang lugar. Ikaduha, aduna matud pay nangayo og bahin sa kita sa biktima isip usa ka parking boy ug ang ikatulong anggulo nga padayon pang gibiripika sa kapulisan aduna sumala pay gipangita nga cellphone ang grupo sa suspect didto sa biktima hinungdan nga adunay nahitabong lalis ug misangko sa pagpanunggab. Tulo ka anggulo, ma'am, na ginatanaw karon base sa mga witnesses nato. Although ang nato ang lakang karon ang pagkulit sa mga CCTV footages o asa niya itong mga rambol nila gahapon. Hopefully makakuha na ta atong CCTV kay ang uban nga na CCTV kinahanglan itong mga itong bagan o request paper. So ang mga blawa basig makakulit ka na ta sa mga CCTV footages o napod tayo meeting with the mother with sa station na kung makakuha na ta og enough nga evidence o ma-locate or ma-identify na nato ang suspect. So andam sila makik-cooperate sa to para ma-file ang kaso. First time ni ma'am na naitabo nga buntag ang ilang boy o nagabili man na kung di nato sila ma-rescue, kabigid na sila. Gisinggit sab sa pamilya ang hustisya alang kang Hero. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enemy Mugpon, sa Brigada News Jansan, Brigada News.